Pagsamas minasan, muli ang likod, Mr. Salaryman. Today's special day since we are going to climb Mount Fuji. Yeah! Time check guys, 7. Napakaangas guys. Excited ako. Climb of a lifetime to guys. Whew. So, yung train natin guys. Lapit na tayo guys sa sakay ng bus. Yeah. Ano? Maglakad guys dyan oh. Yeah. Guys, love sculpture. Ito ang meeting place. Yeah. Let's go. Ito yung bus natin guys no. Daming turista guys. Mga Power Ranger guys. Ang ganda. Yeah. Yan sila. Stop guys. Hindi weather guys no. Sunny day. Yeah. Oh. Napakaganda ng weather guys. Perfect sa ating hike. Yeah. Tamang tama. God's plan. Shout out. Touchdown guys, 5th station. Yeah. Shout out. Getting ready for the hike. Warm up din tayo. Yeah. Kabayo guys no? Shout out boss. Be-break lang tayo guys no? 30 minutes then nakakit na tayo. Daming hiker guys no? Pangas. Yeah. So guys, 6th station. Break tayo ng 30 minutes. Napakadaming tao guys. Napakaganda guys no? Makakit tayo. Hindi ko mabidyoan guys. Naka-trekking pole kasi ako. So hawak-hawak ko yung trekking pole. Hindi ako pwede mag-video habang naglalakbay kami. Yeah, parang ano guys, The Hobbit no? The Lord of the Rings. Bilbo Baggins guys. Yeah. Shout out sa inyo. Legit guys. Yeah, God's plan. Malayo pa tayo. Sumama tayo ng altitude guys. Ang daming Power Ranger guys eh oh. Yeah. Tuwing stops lang tayo makakapag-video guys no. Sayang. Wala akong GoPro guys, yan yung mali ko. Yeah. Ito nga pala yung trekking pole guys no. Literal na budget yan. Yeah. Fuel muna tayo guys. Yeah. Left hand guys. Ay talaga guys, ganyan yung itsura ko guys. Kasi hindi mabidyoan. Yan. Nag-hike na ganyan. Ganyan yung itsura ko. Yeah. Ganyan siya guys. Other stuff.
Guys, oh, ang lalakbay guys. Bilbo Baggins. Yeah. Malayo na yung tinarik natin, di nakita eh. Oh. Wala na, napakataas na namin. Yeah. Hindi tayo pagod, no? Manageable naman, hindi naman ganun kahirap. Yeah. Thank you guys, Bilbo Baggins. Yeah. Alam guys kung gaano katarik yung tinatarik nila. Dito na tayo, no? Yeah. Napakatarik niyan guys. Yeah. Ano makita guys? Ang tayo ramen guys, Gucci to. Yeah. Malakas guys, oh. Gate station guys. Please listen, okay? So our tour is outside and just go around the mall, right? This is our hut. As we stay here, normally we have to pay like 200 each time, but only 100. Shout out from USA. Guys, nasa hut na tayo. Napakaangas. Yeah. Angas guys. You know. Igaan natin. Wait ako, wait lang. Napakaangas guys, no? Angas. Sige. Ah. Bukas guys, sunrise. Okay, get inside. Hi, Birade. 8th station guys. Hindi pa ito yung summit, no? Yeah. Pagod guys, no? Ito yung mountain hut namin. Shoutout sa mga tropa. Si Lupi guys, si Lupi, oh. Lupi san. Gabi guys. Tulog na ang mga hikers. Dito tayo sa mountain hut nag-i-stay. Tulog muna tayo ng mga ilang oras. Yeah. Diyan guys, no? That's plan. Yeah, kita ko sa guys. It's 4. Yeah, so good na make. Million fans around first. Break side. Grabe guys. Side. Grabe naman talaga. God's plan. Beautiful Yawanatako. Million fans around the world. Shout out to you guys. Mas guys, no? Plano ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating buhay guys. Kailangan pa natin galingan, no? Yeah. Promise natin yan sa sarili natin. Mas gagalingan pa natin. For sure. Nakakapagod ako din yung mga Fuji guys, no? Yeah. Sunset, sunrise. Ang ganda. Akit pa kami sa tuktok mamaya sa summit, no? Nasa 9th station pa lang kami. Yeah. God's plan. Yeah. It's alive!
picture talaga guys, no? Parang may mga quest lang. Akitin mo ang Mount Fuji. Pumasahid quest si Mr. Salaryman, no? Yeah. To commemorate our 2nd year here. Napakaangas naman talaga guys, no? Ayan, laging may papaya sa inyo guys ni Mr. Salaryman, no? Live your life, no? Do your best. It's not that we are short of time. It's just we're wasteful of it. Grabe naman. Seneca. Mount Fuji guys, no? Yeah. Life's good. Dito tayo sa tuktok guys, no? Yeah. Legit. Pagod guys. Nakababaan tayo guys, galing sa summit. 7th station na ulit. Grabe ang tarik ngさい。高山病と思われる症状がある場合は、無理な登山はしないようにしましょ Hindi naman う。 siya グル ganun ープで kahirap 登山 i-hike. する場合、 Pero hindi は siya ぐ pang れてしまわない beginners. よう十分注意してください。下山道の吉田ルート、須走りルート。 Let's go sa Madalas Minasan. Pagpigis na tayo. Walang legit. Balik tayo sa Tokyo. Yeah. Dito tayo mayagin natin guys. Yeah. Mga keychain guys, no? Kailangan nating bumili niyan para i-commemorate ang ating pag-akyat sa Mount Fuji. Guys, trip ko eh. Yun, oh. Gold, kasi big time tayo. Yeah. Yun, oh. Yeah. Kaya natin sa pag natin yan guys. Yan ang mga keychain ng mga big time guys, no? Yeah. Let's go! Guys, oh. Napakaangas! Yeah, life's good. God's plan. Good trip muna tayo guys. Kohi. Tsaka may bahan tayong tinapay. Mamaya tayo kumain sa Rakos pa. Go-onsen tayo. Yeah. Shinjuku tayo guys. Yeah. Touchdown, Shinjuku. Yeah, lapit tayo sa Osaka guys. Yan si JR guys. Touchdown Osaka. Yosh, magkakita sa Madalas Minasan. Yeah, dahil sahod day ngayon, diretso tayo guys sa Rakos pa para mag-relax. Yeah, napakawala ng pera guys Mr. Salaryman. Yan guys, sa Rakos pa. Kaya nga lang sa likod tayo dumaan. Okay lang, ikot na lang tayo, ano. Yeah. Yan ang view guys, no? Yun, no? Surumi River to, dito ako nagja-jogging guys. Yan. Oh, chito. Yeah. Yun guys, ito yung tamang daan guys, no? Pinaghiwalay pa talaga nila, no? Pinahirapan pa ako eh. Pero okay lang yan. Ginugutom tayo guys para sakto yung kain natin ng dinner, no? Yeah. Rakos pa. Let's go. Ito na guys, no? Pinahirapan tayo.
Yan na siya. Wait lang. Hindi pa tanaw eh. You know, Rakos pa guys. Nagbabibrate na yung wallet ko guys. Gusto nang kumuha na ng mga yenes guys. Napakaangas. Let's go. You know. Nilagyan ng sapatos guys. 655 ako. Ito. Ito natin. You know. Napakaangas. Isipin natin ang ating locker guys. Hindi tayong damit guys. Kulay blue. Gusto ko yun. Angas ng blue guys no. Yeah. Nakuha na natin ang ating armor guys. I-equip lang natin yan. Then kakain na tayo. Yeah. Full armor guys. Naka-equip. Napakaangas. Detect guys oh. Scan lang daw. You know. All tayo guys. Waiting na order natin guys. Waiting lang tayo sa taste ko natin. Oh. Yeah. Taste test guys. Good shit. Mati na guys ang ating food trip. You know. Good shit naman talaga. Let's go. God is good. Good shit. Try natin to guys. Sobrang good shit guys. Yeah, ayan na guys. Let's go some of this. Good shit guys. Ito yung damage oh. Ang perang ay pinakawala. Relax lang tayo paminsan-minsan. Okay lang yan. Kailangan ipakawala ang pera guys no. Yan ang lagi niyong tatandaan para Mr. Salaryman. Yeah. Yeah, let's go some of this minsan. Legit. Let's go some of this minsan. Ayun na nga ang ating adventure no. Kakasahod lang, ubos na ulit. Eh, ganun talaga guys. Ganun talaga ang buhay guys no. Yeah. Big time, malapit na tayo maging big time guys. Pera na lang ang kulang guys no. Walk trip tayo guys no. Yeah. Tapos ang mga side quest. Back to work na tayo ulit sa Monday. Yeah. God's plan yan guys no. God's plan.